Alright, good morning. Explore ko po kayo sa spider lip. Yan yung spider lip. Gawang Germany yan. Yan. Magbubuot siya ng halos nasa 5 tons. Yan. Yan. Manual operated lang po yan siya. Yan. Manual operated. Yan, good morning sa Pilipinas. Yan, magandang hapon. Yan. Yan, 5 tons. Yan. Gawang Germany. Yan. Bye-bye. Maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa channel natin. Yan. Ayan pala. Yan. 300 kilogram. Hindi pala 5 tons. Yan. Hindi baterya po yan. Bye-bye.